asị na ndị nkụzi mahadum abakwuo na-eto onwe fa bịakwa ka unu nke nna anụ nke anụnwa akụkọ anụnwa nwekwa ka ọ dị wee sị ka m butere gị onye ị na-afụ ebe a ka a na-ebo ebubo na o zitelu ndị ntọrị mmadụ ka fa bịa tọrọ nwunye onye na ya na-alụkọ ọrụ. Onye na-afụ ebe a ọ bụ onye nkụzi nke a na-akpọ lekshọra n'ụlọ akwụkwọ a na-akpọ Joseph Sawan Taka University of Agriculture nke dị na Makurdi, Benue Steeti. Ewee na-akọ na afọ ya bụ Dr. Iko Tasang Smart. Afọ ya kwara m akpọ nya mma akpọbịa Smart mma anya ewetago. Ewee na-akọwa na o nwere onye na ya na-alụkọ ọrụ bụkwa onye nkụzi na ya bụ mahadum. Ya bụ onye nkụzi bụ chairman ndị Academic Staff Union na ya bụ mahadum a na-akpọ mkpọbiri mahadum a bụ Justum ewetago. Afọ ya bụ lekshọra ka a na-akpọkwa nọ Paul Anyang. O wee bụ na Paul Anyang na nwoke na-afụ ebe anụwa bụ Smart bụ ndị nkụzi ndị lekshọra. A na-akọwa na ụbọchị ọnwa Disemba dị n'abalị 7 n'afọ 2024 ka nwunye Paul Anyang anụwa bụ Mrs. Susan Anyang ka nwetara okwu ka o jee weta ego onwe na ya na-emekọ n'azụkọ afịa. Onye a wee kpee ka ọ bịa were ego o wee gaba n'ọnya ka ọ gachaziri iwere ego ahụ na-anazi wee pụta n'ụzọ wee sị na ka ọ na-apụtazi wee fụ ka ofu onye nwa na-akwụsị ya nyere ya ka ịma ndị ayọ na-akwụsị n'okporo ụzọ. O wee kwụsịnata ka o nyere ya ka ha ka onye ego nọ nkwụsịnata ka ọ na-akwụsịnata sị ụmụ ikorobịa ndị ọzọ wụbata n'ime ya bụ ụgbọala ya bụ Susan bụ ka ha wụpụta ha tụdị egbe n'isi si ya buru ụgbọala gaba. Ọnyala ụgbọala na-aga ka ọ na-agazi faneti anya fụ na ndị uwe ojii nọ akwụsị enyocha n'ụzọ famrịfa ga-emefasị ya bụ nwaanyị ya bugharịa ụgbọala ka echigabazi azụ. Ya bụ nwaanyị na-akọwa na mgbe a na-echigazi azụ a ka ha bidozi wee nyochasịba akpa obu mgbe aka fa were ego ahụ onye na ya zụkọrọ afịa si abịa were na ego a dị 1,350,000 ka e weruziri ego ahụ hapụzie n'ụzọ kwụsị ya ha mana o nwezi fa ga-emenwu ewetago. Ife mezi bụ na fa buru were egbe suo ya n'onu ka ha sụrụ ya egbe ahụ n'onu si ọda na ọmarozi onwe mana ama na ife anụnwa na-eme ebe elekere 9 nke ụtụtụ. Ya bụ nwaanyị dazie nọrọ ebe ahụ wee ruo mgbe ọ kụrụ ebe elekere 3 ka elekere mbụ nke ehifezi mgbe a ka abịazi wee fụ ya bụ nwaanyị ebe ọ tọwụ n'ụzọ ha wee buru ya wee gaa ụlọọgwụ. N'ụlọọgwụ a ka ọ nọzi mgbe o nwetaziri onwe ya o wee kunye wee sị akere ife menụ o wee kọọ ihe menụ wee sị na onye zitere ndị tọrọ ya bụ Dr. Smart bụ onye nkụzi na ya bụ mahadum di ya nyanwa na-alụkwu. Wee sị ka o si wee malụ o wee sị na ife o ji wee sị na ya bụ nwoke zitere ndị bịabịa tọrọ ya bụ na mgbe a ha bụ wee na-aga ha furu ndị uwe ojii na ụgbọala ya bụ Dr. Smart nọ nso ya ọ bịalụ nso n'ebe ndị ntọrị ahụ bụ ya si ọ na-akpụ ya si ya Dr. Smart ya biko ya nyere ya aka na ndị ejidekwa anya si Dr. Smart necha ya anya si ghara ya jewara. N'ọzọ dị ka ibie na mgbe ndị ahụ bie na fa nwetelu oku igwe ekwentị na onye kpọkwalụ ha n'oku igwe ekwentị a bụ ya bụ Dr. Smart na Dr. Smart nyefe ikike ha gbuo onye bụ Susan ewetago nọọ maka ya bụ ife ka o ji wee sị nọọ Dr. Smart bụ onye zitelu ndị bịa lụ tọrịa ndị nke fọrọ obere ife ka fa gbuo ya ka emechaa anya bụ ife ewee je kpọrọ Dr. Smart ndị uwe ojii ya ka ọ dị ugbu a ndị uwe ojii abịago wee kpụrụ ya bụ Dr. Smart bụ onye nkụzi na mahadum wee kpụrụ ya wee gaba na ụlọ ndị uwe ojii dịka ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na ya bụ steeti a na-akpọ Sewuse Catherine si wee kwuo na ya bụ ife mere eme eziokwu kama na aka ya eme nyocha ka e wee mara ife mere kpọmkwem. Ife ihe ndị wee sị gị na ya bụ akụkọ onwe ka ọ dị ife na-ajụzi kịta kedu ife ga na-ese elu di Susan na Smart oge iji wee si ndị mmadụ ha ji eje tọrịa. Ọzọ dị ka ibe ya bụ akụkọ anụnwa nwee ka ọ dị kedu ka mmadụ ga-esi dịka o si wee kwuo na ya bụ nwoke nọ nso ebe ahụ. O nwere ike ọnọdụ nso ebe ahụ ikekwa na ọ bịara ọbụna ọ tụrụ ụjọ kama na ịmago ọ bụgodo iri na ọ tụrụ ụjọ enwere ike asị kedu ife kpata na ọ kpọrọ ndị uwe ojii ma ọ gwakwa n'ụdị ya bụ nwaanyị lekwa na nwunye gị ịmụ ụdị ihe a ya akọtara m o nwere ike ị ga-esi si eche ya ọ dịka ife ebubo a na-ebu ya na-enweghị ihe ome nwoke ị ga-esi wee che ya ọ dịka eziokwu ya ka nji wee sị ka m butere gị ebe a nwanne ị nwere ike isi site n'ife a
ya bụ nwaanyị kọ na ị ga-ekweta na onye nkụzi anụnwa bụ onye zitere ndị bịara tọọ ya. Mana ihe m na-ajụ, ihe ọ na-ezite kedu ife ọ ga-erite na ya bụ ife na di ya na-azụ ya azụ ịma ụdị ha o nwere ife na-azụ ọ ga-eji wee mee ụdị ka ife ka ị ga-asị mba na akụkọ anụnwa edochara anya na o nwere ife na-efu na ya bụ akụkọ. Ọhịa na wes ka nwetara gị gbasa ozi a ka ndị ọzọ na-anya ka ị ga-asị na-ha anya na okwuni na ọ mara onwe ọ bụrụ egwu tụrụ ya atụ ka o ji wee jebe ya bụ nwoke. Ọ dị ka aka nwoke a dị ọcha ka ọ dị ka onye a zitere ndị bịa tọrọ ya bụ nwaanyị, maka o nwere n'ife asịfa na-abụ n'azụ ma ife o mere ma ego one ya ana na ike gwụkwa ndị alụkwana.